selamat datang di acara diskusi Kitab Hujjah Ahlussunnah wal Jamaah pada putaran yang kedua. Sebelumnya saya akan memperkenalkan pemateri yang pertama, Ananda Ulil Absor, kelas 8 MBI Mambaul Falah dari Suwari. Dan pemateri yang kedua, Ananda Faiz Tajuddin, kelas 8 MBI Mambaul Falah dari Sumur-Sumur Kumalasa. Baiklah, kita buka sesi pembacaan Kitab Hujjah Ahlussunnah wal Jamaah kepada adik kita Ananda Ulil Absor dan Faiz Tajuddin. Dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Al-misalu utawi contoh asami kang kapindu. Iku hal li sholatil jumu'ati ana ta iku tetep kaduwi salat Jumat. Sunnatun utawi salat sunnah qobliyatun kang bangsa qobliyah. Aula utawa orang. Al-misalu tsani hal li sholatil jumu'ati sunnatun qobliyatun aula. Contoh yang kedua, apakah salat Jumat ini memiliki salat sunnah qobliyah ataukah tidak? Wa hadza utawi iki misalus tsani aidan halimale. Iku minal masaili setengah saking pira-pira masalah. Al-fara'iyati kang bangsa furu', al-ijtihadiyati kang bangsa ijtihadiyah. Allati layam bagi kang ora semestinya apa tabadulul ingkari saling menyalahkan. Fiha ing dalam masailul fariyah. Wa hadza aidan minal masailil fariyati al-ijtihadiyati allati layam bagi tabadulul ingkari fiha. Permasalahan ini juga termasuk bagian daripada permasalahan furu'iyah yang dalam tanda kutip bukan permasalahan usuliyah yang sifatnya ijtihadiyah atau pendapatannya dihasilkan secara ijtihad. Allati tabadulul ingkari fiha yang tidak semestinya terjadi pertentangan dalam masalah ini. Amma Syafi'iyatu anakun utawi ulama Syafi'iyah faqalu maka iku ngucap sapa ulama Syafi'iyah na'am iya iku lil jumu'ati tetep kadui salat Jumat sunnatun utawi salat sunnah qobliyatun kang bangsa qobliyah kaduhri kaya salat duhur li hadisin krana hadis fiha ing dalam sunnatun qobliyatun. Amma Syafi'iyatu faqalu na'am bil jumu'ati sunnatun qobliyatun kaduhri li hadisin fiha. Para ulama Syafi'iyah mereka berpendapat bahwa salat Jumat ini memiliki salat sunnah qobliyah yang sama halnya salat duhur li hadisin fiha karena adanya hadis di dalam masalah ini. Iku ziyadatun utawi iki tambah. Iku ziyadatun utawi iki tambahan iku tetap minal fakiri saking fakir. Ziyadatun minal fakiri ini adalah tambahan dari al-fakir. Wali khabari muslimin dan krono hadisi Imam Muslim. Wali khabari muslimin dan karena ada hadisnya Imam Muslim. Iza shalla ing dalam nalikane salat sapa ahadukum salat wijini surah kabeh. Al-Jum'ata ing salat Jumat fal yusalli maqabat salat sapa ahad qablaha ing dalam sadurunge salat Jumat. Arba'an kelawan 4 rakaat wa ba'daha lan ing dalam sawisine salat Jumat. Arba'an kelawan 4 rakaat. Idza shalla ahadukumul jumu'ata falyusalli qablaha arba'an wa ba'daha arba'an. Manakah salah satu di antara kalian ini melaksanakan sholat Jumat, maka hendaklah sholat 4 rakaat sebelumnya. Maksudnya sebelum melaksanakan Jumat dan 4 rakaat setelahnya. Maksudnya adalah setelah melaksanakan sholat Jumat. Wali khabari Tirmizi dan krono hadisi Imam Tirmizi. Wali khabari Tirmizi dan karena adanya hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Tirmizi. Anna bana Mas'udin satuhuni Ibnu Mas'ud iku kala ana sapa Ibnu Mas'ud iku yusalli salat sapa Ibnu Mas'ud qabla Jum'ati ing dalam sadurunge salat Jumat. Arba'an kelawan 4 rakaat wa ba'daha lan ing dalam sawisine salat Jumat. Arba'an kelawan 4 rakaat. Anna bana Mas'udin kana yusalli qabla Jum'ati arba'an wa ba'daha arba'an. Bunyi hadisnya,
bahwasanya sahabat Ibnu Mas'ud ini sholat sebelum Jumat ini sebanyak 4 rakaat. Wa ba'daha arba'an, dan setelah Jumat melaksanakan sebanyak 4 rakaat. Wa dhahiru tawi dhahiri hadis iku innahu satuhuni Ibnu Mas'ud. Iku bitauqifin kelawan pembelajaran minan Nabi saking Nabi sallallahu alaihi wasallam intaha bajuri. Wa dhahiru innahu bitauqifin minan Nabi sallallahu alaihi wasallam intaha bajuri. Dahirnya hadis di sini menunjukkan bahwa Ibnu Mas'ud ini adalah diajarkan langsung oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Referensi ini intaha bajuri, referensi ini dikutip dari kitab Al-Bajuri. Bismillahirrahmanirrahim. Qala dawu sapa Syekh Ali Maksum nyatani Syekh Ali Maksum rahimahu mugi paring ngrahmati hu ing Syekh sapa Allahu Allah. Qala dawu sapa Al-Qurdi Imam Qurdi ala ba fadlin ing atasi kitab ba fadl fi bab salatil jum'ati ing dalam bab salat Jumat. Wa aqwama utawi luwi kuat-kuati kaul yutamassaku kang bisa din buat pegangan apa bihimma fi masyru'iyatir rakataini ing dalam masalah dan syariataken rakaat qoblal jum'ati ing dalam sadurunge salat Jumat. Iku ma barang sahahu kang nyoheaken hu ing ma sapa Ibnu Hibban min hadis Abdullah bin Zubair saking hadis Abdullah bin Zubair marfu'an halirupa hadis marfu. Mamin sholatin ora ono saking sholat illa wa baina yadaiha kecoba ikut tetep ing dalem ngarep burini sholat rakaatani utawi rong rakaat. Qalahu undiko sapa wong kang duweni kitab fi Fathul Bari dalam kitab Fathul Bari. Qala Syekh Ali Maksum rahimahullah, Syekh Ali Maksum berkata, qala Al-Qurdi ala ba fadlin fi bab salatil jumu'ati. Imam Qurdi berkata menanggapi Syekh Bafadl di dalam bab salat Jumat. Wa aqwa ma yutamassaku bihi fi masyru'iyatir rakataini qabla al-jum'ah. Paling kuat-kuatnya kaul yang bisa dijadikan pegangan disyariatkannya sholat 2 rakaat sebelum melaksanakan sholat Jumat ma sahahu Ibnu Hibban min hadis Abdullah bin Zubair adalah hadis yang disahihkan oleh Imam Ibnu Hibban marfu'an, status hadisnya adalah hadis marfu. Ada yang tahu pengertian hadis marfu? Enggak ada yang tahu? Tolong dipegang mic-nya. Jelaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lulu Ilmaknun. Saya perwakilan dari Pondok Pesantren Sukaweneng Al-Amin. Hadis marfu adalah hadis yang disandarkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, saya perjelas lagi. Hadis marfu ialah, jadi kalau di dalam kitab Baikuniyah hadis yang disandarkan wa ma utifa lin nabiyil marfu'i wa ma litabi'in huwal maqtu'i. Hadis yang disandarkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, wa malitabiin huwal maktu'u, dan hadis yang disandarkan ke tabiin adalah hadis maktu'. Ma min sholatin illa wa baina yadaiha rakatani. Isi hadisnya berbunyi, tidak ada satu sholat pun yang kecuali di depannya sholat tersebut ada sholat 2 rakaat. Qala hundiko
Wa ing hadis fi Fathul Bari dalam kitab Fathul Bari. Hal ini dikatakan Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani di dalam kitab Fathul Bari. Ziyadatun utawi iki ku tambahan minal fakiri saking fakir, maksudnya minal fakiri adalah penambah kitab Hujjah Ahlussunnah wal Jamaah. Wa fi Fathul Wahhabi dan ikut tetap di dalam kitab Fathul Wahhab juz awal sahifah 56. Ziyadatun minal fakir, ini adalah tambahan dari al-fakir. Wa fi Fathul Wahhabi juz awal sahifah 56 di dalam kitab Fathul Wahhab halaman 56 juz awal. Khabaru Syaikhaini utawi hadisi Imam Bukhari Muslim baina kulli adanaini inda iku tetep ing dalem antarane saban-saban adan loro salatun utawi salat sunnah. Khabaru Syaikhaini baina kulli adanaini, terdapat hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim. Bunyi hadisnya bagaimana? Di antara tiap-tiap dua adzan itu terdapat salat sunnah. Semua qala mukuni lidaw sapa Syekh Ali Maksum. Wa qala lan daw sapa Al-Qurdi Imam Qurdi aidon halimani. Wa raaitu lan ningali sapa ingsun naklan halinukil ansaril miskati saking syarah miskat. Limulla Ali Qori kadimulla Ali Al-Qori. Ma ing barang nasuhu kang utawi nasimma wa qad jaa teman-teman teko. Iku wa qad jaa lafaz wa qad jaa lan teko opo hadis bisa nadin kelawan sanad jayyidin kang bagus opo sanad. Kama kaya keterangan kala hukang ngendika hu ing emah sapa al-Iraqi Imam Iraqi annahu satuhune Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iku kana ana sapa Nabi, iku yusolli salat sapa Nabi qablaha ing dalem sadurunge salat Jumat. Arba'an kelawan 4 rakaat intaha. Summa qala Syekh wa qala Al-Qurdi aidan. Syekh Ali Maksum berkata dan Imam Qurdi mengatakannya lagi, wa ra'aitu naqlan an syarhil miskati li Mulla Ali Al-Qari. Dan saya melihat menukil dari kitab Miskat karya daripada Imam Mulla Ali Al-Qari. Mana suhu yang bunyi hadisnya ialah wa qad jaa bi sanadin jayyidin, telah benar-benar datang sanad yang kuat kama qalahu al-Iraqi annahu, sebagaimana yang telah dikatakan oleh Imam Iraqi, innahu kana yusolli qablaha arba'an, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam salat 4 rakaat sebelum Jumat. Wa fi Sunan Tirmidzi lan ikut tetap dalam kitab Sunan Tirmidzi li Ahmad Syakirin kadwi Ahmad Syakir fi babi ma dalam babi perkara jaa kang teko apa ma barang yukra'u kang den waca apa bihima fi sholati subhi dalam salat subuh yaumal jum'ati dalam dina Jumat. Ma utawi barang nasuhu kang utawi nasema iku kana ono sapa Ibnu Umar iku yutilu dawaaken sapa Ibnu Umar as-sholata ing salat qabla Jum'ati ing dalam sadurunge salat Jumat. Wa yusalli lan salat sapa Ibnu Umar ba'daha ing dalam sawisine salat Jumat rakaataini kelawan 2 rakaat fi baitihi ing dalam omahe Ibnu Umar. Wal haditsulan nyritaaken sapa Ibnu Umar anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam satuhune Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku kana ana sapa rasul iku yaf'alu agawe sapa rasul dalika mangkuno sunnah qabla Jum'ah. Wa fi Sunan Tirmidzi li Ahmad Syakir fi babi ma jaa ma yukrahu bihi fi sholati subhi yaumal Jum'ah. Di dalam Sunan Tirmidzi Syekh Ahmad Syakir menjelaskan dalam suatu yang dibaca di dalam sholat subuh pada hari Jumat terdapat satu keterangan. Mana suhu yang bunyi hadisnya adalah karena Ibnu Umar yutilu sholata qabla Jum'ah. Ibnu Umar memanjangkan sholat sebelum Jum'ah wa yusalli ba'daha raka'ataini fi baitihi, dan sholat setelah Jumat 2 rakaat di rumahnya.
Wa yuhaditsu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Ibnu Umar menceritakan bahwa yang demikian itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yaf'alu dzalik, melaksanakan hal yang begini. Qala dawu sapa wong kang duweni kitab fi Aunil Ma'bud, dalam kitab Aunil Ma'bud. Qala dawu sapa An-Nawawi, Imam Nawawi, fil Khulasati, dalam kitab Khulasah. Iku sahihun sahih apa hadis ala syarti Bukhari, ngatasi syarat Bukhari. Wa qala lan dawu sapa al-Iraqi, Imam Iraqi, fi syarh Tirmidzi, dalam syarah Tirmidzi. Isnaduhu tawi sanadi hadis iku sahihun sahih, la jarama ora ana masti, ora ana kesalahan iku maujud. Wa akhrajahu lan mentahrid apa hadis sapa Ibnu Hibban fi sahihi, dalam sahih hadis Ibnu Hibban. Intaha. Qala fi Aunil Ma'bud, kitab Aunil Ma'bud berkata, qala An-Nawawi fil Khulasati sahihun ala syartil Bukhari. Imam Nawawi berkata di dalam kitab Khulasah, sahihun ala syartil Bukhari. Hadis ini adalah sahih sesuai jalur syarat Bukhari. Wa qala al-Iraqi fi syarh Tirmidzi, dan Imam Tirmidzi di dalam kitab Syarih Tirmidzi, isnaduhu sahihun la jarama, wa akhrajahu Ibnu Hibban fi sahihihi.